अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शुमार उन उलुल अज़म पैगम्बरों में होता है जिनका तज़किरा कुरान में आया है, और आपका नाम 6 बार कुरान मजीद में आपका तज़किरा आया, जिसमें से 4 बार आपका नाम लेकर पुकारा गया, जबकि 2 बार आपको एक मरतबा ज़ुन्नून और एक मरतबा साहिबुल हौद कहकर पुकारा गया। दोनों के मानी मछली वाला हैं। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल कबल दुनिया में मबूस हुए। आपका जब ज़हूर हुआ तो आपको 28 साल की उम्र में नबूवत से आपको सरफराज किया गया। उस वक्त आपकी कौम, जो कि कौम समूद थी, वो गुमराही में पड़ चुकी थी, कुफ्र और इल्हाद की तरफ जा रही थी, बुत परस्ती की तरफ जा रही थी, और अल्लाह ताला ने आपको कहा कि जाकर अपनी कौम को तौहीद की दावत दें। मगर आपके कई साल की मुसलसल रियाजत, तगदो और नसीहत के बावजूद उस कौम पर कोई असर नहीं हुआ, तो आपके चेहरे पर नागवारी के आसार आने लगे और आपने अल्लाह ताला से शिकवा किया, जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इनको 3 दिन की मोहलत दो और इन्हें बता दो कि अगर अब भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर आपके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आएगा, जिस तरह आपसे पहले दूसरी कौमों पर, साले की कौम पर, हूद की कौम पर, नूह की कौम पर और लूत की कौम पर आया था। बहरहाल आपने अपनी कौम को जब मुतनब्बा किया तो ये कौम बहुत ज़्यादा बाशऊर थी, समझदार थी। इन्होंने फ़ौरन ही अपना एक पंचायत बुलाई, अपने कबीले के सरदारों को बुलाया और इन्होंने कहा कि हमें यूनुस अलैहिस्सलाम, जो कि किरदार के बहुत अच्छे हैं, हमने कभी उन्हें कोई गुनाह करते नहीं देखा, किसी औरत के साथ बातें करते हुए नहीं देखा, कभी शराब पीते हुए, कभी हरामकारी करते हुए, कभी कोई गुनाह करते हुए नहीं देखा, तो यकीनन उनकी बात में वज़न है। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अगर तो यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से बस्ती छोड़कर चले जाते हैं तो फिर तो हम अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे, हम तौबा कर लेंगे। लेकिन अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती ना छोड़ी तो इसका मतलब यह है कि वो अब हमें सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए डरा रहे हैं, अजाब कोई आने वाला नहीं है। सब उनकी बात से मुत्तफिक हुए। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर नज़र रखी गई कि वो क्या करते हैं। हुआ ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उसी रात तकरीबन तहज्जुद के टाइम उठे और उस बस्ती से निकल गए। अब इन लोगों को यकीन हो गया कि हमारे ऊपर आफत आने वाली है। ये लोग सब के सब, ये तकरीबन कुरान में इसका तस्करा है कि ये नैनवा का मुकाम है, जो कि इराक के शहर मूसल का एक हिस्सा है, जहाँ पर आज से तकरीबन कई हज़ार साल पहले भी इसकी आबादी 1.25 लाख या 1 लाख से कुछ ऊपर थी। बहरहाल इन लोगों ने सबको इकट्ठा किया, ना सिर्फ उनको इकट्ठा किया बल्कि साथ अपने जो मवेशी जिन पर ये इन्हिसार करते थे उन्हें भी अपने साथ लिया, और ये एक बहुत बड़े मैदान में आ गए, सहरा में आ गए, और ये गिर कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। कहते हैं कि ना सिर्फ आम शख्स बल्कि उनके जो शुरफा थे और वहाँ का जो राजा कह लें, आप उसको एक बादशाह कह लें या कबीले का सरदार कह लें, वो भी फटे पुराने खाकी लिबासों में आए, ज़मीन पर अपने सर रखे और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी, और ये भी कहा कि आज के बाद हम शिरक तो क्या, हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाएंगे, हम शराब के करीब नहीं जाएंगे, बदकारी के करीब नहीं जाएंगे, अदल व इंसाफ करेंगे। यानी जितनी उनको महसूस होता था कि हम ये खामियां हमारे अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि आसमान पर जो काले बादल आ रहे थे वो एक तरफ रुक गए। उधर दूसरी जानिब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तंबीह करने के बाद, जैसा ने बताया, कि वो चल पड़े थे। अब जब वो एक दरिया के पास पहुंचे, दरिया था या नदी थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी उन्हें कश्ती नजर आई। इसका भी तज़किरा कुरान में है कि उसमें बहुत सारे लोग सवार थे। तो आपने उनसे कहा कि मुझे भी अपनी कश्ती में सवार कर लो। ये लोग हज़रत यूनुस को जानते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी कश्ती में सवार करा लिया। मगर वो कश्ती कुछ आगे जाकर रुक गई। अब ये कश्ती ना आगे जाती थी ना पीछे आती थी। तो उसमें से किसी एक शख्स ने कहा कि हमारी कश्ती ऐसी कश्ती है कि अगर कोई शख्स इसमें कोई गुनाहगार हो या कोई शख्स भागा हुआ गुलाम हो तो ये कश्ती वहीं रुक जाती है। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का गुलाम, अल्लाह से भागा हुआ हूँ। आपके जहन में ये बात आई कि मुझे अल्लाह की वही का, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे उस जगह से निकलना नहीं चाहिए था। बहरहाल आपने जब उनसे ये कहा कि मुझे तुम पानी में गिरा दो, तो वो लोग ना माने। उन्हें पता था कि ये नेक आदमी है और ख़ताकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे, हम कुरा निकालते हैं, कुरा जिस शख्स के नाम निकला वही गुनाहगार होगा, उसी को नीचे फेंक दिया जाएगा। उसके बाद 3 या 4 मरतबा कुरा निकाला गया, और हर बार जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया
تو پھر ان لوگوں نے بھی آپ کو کہا کہ اب آپ خود سے دریا میں چھلانگ لگا دیں۔ ادھر آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ایک مچھلی کو آیا جو بہت بڑے سائز کی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مچھلی، یونس علیہ السلام کو اپنے جسم میں لے جا، نگل لے، لیکن صرف یونس کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے کیونکہ اس کے گوشت پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ 40 روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہیں پر آپ، کیونکہ مچھلی کے اندر بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا جسم بہت زیادہ گل گیا تھا یا لاغر ہو گیا تھا۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام نے پانی کے اندر بہت سے ایسے جانوروں کو توبہ کرتے سنا، جس میں یہ آیت بھی انہوں نے سنی، یا شاید کہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ آیت بتائی گئی، یا اللہ کے حکم سے آپ کے الہام میں کوئی چیز آئی کہ آپ نے پھر جسے آیت کریمہ ہم کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب تو ہی حمد و ثنا کے قابل ہے اور ہم تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوئی، اور پھر مچھلی کو حکم دیا کہ اب جا کر یونس کو دریا کے کنارے اگل دو۔ مچھلی نے ایسا ہی کیا اور آپ دریا کے کنارے آ گئے، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کے اوپر 1 یا 2 کرم اور کیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر ایک بوٹا جو ہے وہ ایک بہت تیزی سے وہ ڈیولپ ہوا، گرو کیا، اس نے وہ بڑا ہوا اور ایک درخت بن گیا جس نے آپ کے اوپر چھاؤں کر دی، کیونکہ آپ کا جسم اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ سورج کی گرمی بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بکری عطا کی جس کا آپ دودھ پی لیتے تھے، اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی کے وہاں دن گزارے۔ اس کے بعد جب آپ کی صحت کچھ سنبھلی تو اس کے بعد آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اب آپ نے پھر دوبارہ نینوا کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ مگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں، چونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھا گردانتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ گیا کہ اگر یہ میری جان نہیں بھی لیتے تو یقیناً ساری زندگی مجھے یہ اپنا گناہ گار سمجھیں گے اور مجھے جھوٹا سمجھیں گے، اور اس وجہ سے میری اس طرح عزت رسپیکٹ وہ نہیں دیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے ہر صورت اپنی قوم کی طرف جانا تو ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ ان کا حال کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اگر عذاب آتا تو یقیناً، کیونکہ آپ اس بستی سے زیادہ دور تو نہیں گئے تھے، تو آپ کو یہ علم ہو گیا کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ بہرحال آپ جب وہاں پر واپس پہنچے تو وہ لوگ آپ کے متلاشی تھے، وہ جگہ جگہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے انہیں، کیونکہ اب وہ دوبارہ اسلام کی طرف، توحید کی طرف، ایمان کی طرف واپس آ گئے تھے، تو اب انہیں وہ ہدایت دینے والا چاہیے تھا، انہیں وہ ہادی چاہیے تھا جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ جو ہی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی طرف دوڑے، آپ کے قدموں میں گرے، آپ سے معافی مانگی، اور اس طرح اس قوم نے دوبارہ جو ہے وہ توحید پرستی شروع کی، اور پھر اس قوم نے بہت زیادہ ترقی کی۔ تو یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا۔